পালিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হলো না যুবকের। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া এক অভিযুক্ত যুবককে আজ আদালতে এনেছিল সোপর্দ করতে। অভিযুক্ত পুলিশকে প্রাকৃতিক কাজ সেরে নেওয়ার কথা জানালে অভিযুক্তকে সেই সুযোগ দেয় পুলিশ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পুলিশের হাত থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত যুবক। পুলিশ কর্মীদের জরুরি তৎপরতায় তার খোঁজে আদালত চত্বরের নানা দিকে চলে চিরুনি তল্লাশি। অবশেষে আদালত চত্বরের ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া অভিযুক্তকে আবিষ্কার করে পুলিশ কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ সময় পর্যন্ত আদালত চত্বরে চলে টানটান উত্তেজনা। পলাতক অভিযুক্তের সন্ধান মেলায় স্বস্তি ফিরে আসে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।